हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरो पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी अनेक ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जी मालिका और महिमा धर्म। मालिकार महिमा धर्म संबंध में पंचसखा माने कौन आलोचना करिसेंती। अनेक आम धर्म देखुचे उत्कल भूमि पवित्र पुण्य भूमि मंदिर मालिनी ये होची राज्य भाई भारत वर्ष होची आध्यात्म देश कहते जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते। ये भारत रे जहाँ नहीं ता मर्त्य भुवन कौटी आप पाइबे ना जो कलकल नादरे पतित पावनी माँ गंगा प्रवाहित होती भारत वर्ष सबु देश नदी अच्छी कि भारत भली पुण्य पवित्र देश जो देश गंगा पतित पावनी भाव में प्रवाहित होती से भली नदी ना। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली भारत वर्ष से भली उत्तुंग शिखर हिमालय रही जो देवता माने निवास करती जो वर्तमान सुधा अनेक वर्ष धरी ऋषिमुनि माने तपस्यारत अच्छा साधना क्षेत्र भाव में पुण्य पवित्र भूमि भारत वर्ष हूँ सारा विश्व दरबार कौन ना प्रमाणित परिचित से कहुई सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा आर संस्कृति परंपरा सारा विश्व में वंदित विश्व में प्रचारित विश्व ये हूँ कौन ना आगो आपणी सारा विश्व समस्त विश्ववासी भारतीय संस्कृति निकट में मतानत करिसेंती। भारतीय संस्कृति को ग्रहण करने को आज समस्त विश्ववासी आगे आसुचंती। तेणु ये भारत वर्ष पुण्य पवित्र वर्ष जो भारत वर्ष रे उड़ीसा पुण्य पवित्र भूमि जो उड़ीसा उत्कल भूखंड गोटे चंडाशोक को धर्माशोक परिणत कर दिए तार धर्म भावना द्वारा धर्म चिंतन द्वारा धर्म विचार द्वारा गोटे चंडाशोक को धर्माशोक परिणत करदेला अशोक को नहीं ये उत्कल भूखंड। तेणु ये उत्कलर निजस्व धर्म मध्य रही आम जगन्नाथ धर्म आम कहूचे विश्व धर्म परिणत होती जगन्नाथ धर्म आउरी गोटे निजस्व धर्म रही कौन ना अलेख धर्म आम कहूनु महापुरुष अच्युतानंद मध्य को प्रमाण देइछंती। जेहेतु आम मालिका आलोचना करुचे मालिका वचनर कथा कहूचे तेणु मालिका वचन रे ये कथा को महापुरुष मध्य कौन ना रखिंट आलोचना करिसेंती मालिका शास्त्र रे जे महिमा धर्म होची उत्कलर ये गोटे मध्य निजस्व धर्म अनेक निजस्व धर्म उत्कलर थाई पारे किंतु ता भितर ये अलेख धर्म होची उत्कलर निजस्व धर्म भितर गोटे। तेणु यह महिमा को से प्रचार करिथिबारु ओ अलेख महिमा रे महिमान्वित होइथिबारु यही अलेख धर्म को महिमा धर्म मध्य कुहा जाई थाए। ध्यान देवे जेहेतु या महिमा को से प्रचार करिसेंती आउ अलेख महिमा रे महिमान्वित ये होइछि तो से अनेक महिमा धर्म मध्य कहती। अच्युतानंद साहित्य रे बा मालिका रे अलेख धर्म धारा अलेकर जो धर्मधारा अलेख धर्मधारा जो रही मध्य वर्णित होइछि। तेणु तांको साहित्यर प्रभाव भीम भोई ऊपर पड़ी भीम भोई साहित्य मध्य अच्युत साहित्य को
बा अच्युतानंद विचार को अनुसरण करिसेंती मार्ग को अनुसरण करिसेंती ध्यान देबे पंचसखा मानकर जन्म समय हे ज्ञानीगुणी मंडली केबे ना 1500 ख्रीष्टाब्द 1485 रु 1500 भितर अच्युत महापुरुषंकर जन्म आ पंचसखांगर जन्म समय को अनेक गवेषक अनेक वक्ता माने बा अनेक मालिका प्रचारक माने कौन कही जन्म संबंध रे समय को लक्ष्य करी ना 1485 रु 1500 ख्रीष्टाब्द समय रे पंचसखा मानकर जन्म किंतु भीम भईंकर जन्म होउची 1855 रु 1855 तांकर जन्म एवं तांकर देहावसान 1895 रे हेइतला एतुर स्पष्ट जना पड़े जे पंचसखा मानकर परवर्ती समय होउची भीम भईंकर समय पंचसखांग परे परे संत भीम भईंकर जन्म होइछि भीम भईंकर आविर्भाव ए संसार होइछि तेणु स्वभावत भीम भई पंचसखा मानकर दर्शन अच्युत अनंत जसवंत जगन्नाथ बलराम ये पंचसखा मानकर दर्शन को अनुसरण करिसेंती पंचसखा मानकर जो मालिका को बा शास्त्र को ये भीम भई मध्य अनुसरण करिसेंती तो सेइति पई भीम भई कौन कर अनेक लेखारे स्तुति चिंतामणि हेउ बा पद्मकल्प हेउ भीम भईंकर लेखा से पंचसखांगर मालिका सहित एकमत ही अनेक भविष्यवाणी से मध्य करिसेंती तेणु अणाकार ब्रह्मयंत्र मालिकार नाम हेउची अणाकार ब्रह्मयंत्र ये अणाकार ब्रह्मयंत्र रे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कौन कहले अनाम जे अन हत विकार अरेह अरूपानंद अरेह अरूपानंद हे सुजाने अरे अरूपानंद अलेख आरोप अनादि अव्यक्त अरेह अमृत छंद सुण सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे सुण सुजाने गुणी अलेख धर्म संबंध रे महिमा धर्म संबंध रे आपण जानतु जोरंदा जोनी महापुरुष लिखिचंदी अच्युतानंद महापुरुष ढिंकी बाजा जगत रे बंद हेब बड़ी इंद्र हवा जाए ढेंकानाल गड़ू ढांकुणी फिटिब ढोलाई पड़े घाई कहले से ढेंकानाल जो जोरंदा रही जोरंदा गादी कहले से ढेंकानाल ढांकुणी गोटे अच्छी से ढांकुणीटा ढेंकानाल कौटी अच्छी ना जोरंदा गादी मालिकार वर्णित ही अच्छी कथा अल्प बहुते अनेक जानी मालिका गवेषक माने मालिका प्रचारक माने बा मालिका संप्रदाय माने मैंने जानी से जो ढेंकानाल रे ढांकुणी फिटिवा कथा मालिकार आलोचना होती से ढांकुणीटा अच्छी कौटी ना जोरंदा गादी महिमा धर्म अलेख धर्म रो जो पीठ रही मूल पीठ महिमा जे कि जोरंदा गादी उत्कल भूखंड रे ताहा विद्यमान महापुरुष कहउचंदी अनाम जे अनहत अविकार अरेय अरूपानंद अलेख स्वरूप अनादि अव्यक्त अरेय अमूर्त छंद आउ अशेष नामर मूल सारस्वत अणाक्षर अनहत अणाक्षर अनहत हे सुजाने अणाक्षर अनहत अदृश्य अध्यात्मा शब्द जे शब्द परमात्मा गति तत्व सुण सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे सुण सुजाने गुणी सुधियानी ज्ञानी गुणी मंडली ये अलेख धर्म संबंध रे बा महिमा धर्म संबंध रे महापुरुष अणाकार ब्रह्मयंत्र रे अच्युतानंद महापुरुष ई प्रमाण देइछन्ति जी अरूप जी अलेख जी अनादि जी अव्यक्त सी होचन सही ब्रह्म जाको आम ब्रह्म बोली कहूचे ईश्वर बोली कहूचे भगवान बोली कहूचे ये सही ये भेद न नहंती अच्युतानंद प्रमाण देदेले बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय एवं से अलेख धर्मर लक्षण विषय कहवाक जाई महापुरुष कहउचंती से अलेख धर्मर लक्षण कौन ना अहिंसा और निष्काम सेवा कर्म अहिंसा आउ निष्काम कामना नथिबो निष्काम भावना थिबो अहिंसा थिबो हिंसा करिबो नाही आउ सेवा कर्म
ଜଗତର ସଂସାରର ଦୁନିଆବାସୀଙ୍କର ବା ଜଗତବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଏ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ, ଏ ମହିମା ଧର୍ମ ବା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଅଲେଖ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତେ ଅଲେଖ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳିରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୁଗାନ୍ତେ ଦେହ ନୋହେ କ୍ଷୟ, ଯୁଗାନ୍ତେ ଦେହ ନୁହେଁ କ୍ଷୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହଜେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରି ନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଲେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିନାହିଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରୁନା କାହିଁକି ସେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତେ ଦେହ ନୁହେଁ କ୍ଷୟ, ଅଲେଖ ଦର୍ଶନେ ନିଶିତ, ଅଲେଖ ଦର୍ଶନେ ନିଶିତ, ଅଲେଖ ଗର୍ଭେ ସେ ସ୍ଥିତ, ଅଲେଖ ଗର୍ଭେ ସେ ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ସେବା କର୍ମ କରୁଥିବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅଲେଖଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ବା ଇଏ ହେଉଛି ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବା, ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଧାରା ନେଇଥିବା ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସାଧକର ବା ଆଶ୍ରିତର ବା ଶିଷ୍ୟର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି କହିଲେ ଅହିଂସା ଲକ୍ଷଣ ଏ ଧର୍ମ, ଅହିଂସା ଲକ୍ଷଣ ଏ ଧର୍ମ, ନିଷ୍କାମ ନିତ୍ୟ ସେବା କର୍ମ, ନିଷ୍କାମ ନିତ୍ୟ ସେବା କର୍ମ। ସେବା କର୍ମ ଯଦି ଜଗତରେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିବା, କୌଣସି କାମନା ରଖିବା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେ କୌଣସି ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଆମର ନାଁ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାଣେ। ନିଜ ଛାଇ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ ସେଭଳି ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆପଣ। ନିଜ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତ ଦୂର କଥା, ନିଜ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ନିଜ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ସେବା ଇଏ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ନିତ୍ୟ ସେବା କର୍ମ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍କାମ ସେବା ସେମାନେ କରୁଥିବେ, ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ନା ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅଲେଖଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ଧର୍ମର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅଲେଖ ବା ପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜର ଆତ୍ମାରେ। ଆଉ ଏହି ଆତ୍ମଯୋଗୀ ବେଦକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗଣେ। ଏହି ଆତ୍ମଯୋଗୀ ବେଦକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟଗୁଜରେ କେ ଦେବତା କେଉ ଭକତ କେ କାହାକୁ ପୂଜିଲା
କି ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ଭୋଜିଲା କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା କେ ଦେବତା କେଉଁ କେ ଭଗତ କେ କାହାକୁ ବୁଝିଲା କିଏ ଦେବତା କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ଵ କିଭଳି ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜୟ କେ ଯତି କେ ସତୀ କେ ପତି କେହୁ ଘୋଟା ରସ କି ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟାନି ରସ କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟାନି ରସ କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ନିରସ କେ ଯତି କେ ସତୀ କେ ପତି କେଉଁ ଗୋଟା ହରସ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ କିଏ କ'ଣ ଏକ ଆତ୍ମାରାମ କରିଛି ବିଶ୍ରାମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏକ ଆତ୍ମାରାମ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମତରେ ଏକମତ ହେଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ସେ ରୂପତୀତ ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ କୌଣସି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରୂପତୀତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିର୍ଗୁଣ କୌଣସି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ସେ ନିରାକାର ଆକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନିରାକାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ପରମ ସାଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଶୁଣ ତହିଁର କର୍ମ ଯୋଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମହିମା ଧର୍ମର ପରମ ସାଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଶୁଣ ତହିଁର କର୍ମଯୋଗ यार कर्मयोग कौन महापुरुष ब्रह्म सांगुली अच्युतानंद बुझे ध्यान देवी उत्कल भूखंड ओडिशा भूखंड केवल नुहति अनेक भूखंड महिमा धर्मर बहुल प्रचार अच्छी नहीं तेणु ये महिमा धर्मर प्रकृत कर्मयोग कौन महापुरुष बुझे ब्रह्म सांगुली कहले परम साध्य आत्मा जोग आउ शुणत ही कर्मयोग कौन कहले ए घट जोग सेवा जाने से वेद शास्त्र ही नगणे गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद बोले ये घट जोग सेवा जाने से वेद शास्त्र ही न जाने ये घट जोग जानी शरीर साधना तांकर होचने शरीर साधना प्रातः काल उठिबा ब्राह्म मुहूर्त उठिबा स्नान शौचादि क्रिया समापन करिबा एवं परमेश्वर भगवान ईश्वर से जी हुंदरा कहीं रामकृष्ण जी हुंदरा कहीं तांको निराकार भाव स्तुति करिबा से निराकार अरूप अव्यक्त ये भाव ग्रहण करी तांकर आराधना करिबा तांकर स्तुति करिबा वंदना करिबा तांकर भजन कीर्तन करिबा ये भाव से माने देखंती आउ से वेद शास्त्र ही न गणी तेणु जी शरीर जोगर देखिला वेद शास्त्र उपर से गुरुत्व दियंते नाही तेणु महापुरुष से कहते शिला को न करे सोचना बोल घट एहुसीना गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद तेणु साकार भितरे साकार को से माने पूजनते ना ग्रहण करते ना कहीं ना से निराकार को ही भावती से प्रभु से भगवान से निराकार तो निराकार को से माने पूजन करती भजन करती जनान करती डाकती तेणु अलेख दीक्षा
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଗୁଣ ଅଲେଖ ପାଦରେ ସେବା କରିବା ଏହି ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ ପରମସୂତ୍ର ସାଧନା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ଅଟେ। ପରମସୂତ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ଏ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଇଏ ଦୀକ୍ଷା। ଏହି ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳିରେ କହିଲେ। କହିଲେ ବାହ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପରମ କାଟ ଅନ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ ପାଦେ ଖଟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାହ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ କାଟ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନୀ, ଆମେ ୟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗର ତରିଯାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଆମେ ଦେଖିଛେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆକାର ଭାବରେ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ନା ତମେ ଟିକେ ନିଆଁ ଆଣ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ। ନା ଇଏ ତ ଜଳନ୍ତା କାଠ, ନିଆଁ ଆଣ। ଗୋଟେ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାର ଧରିକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ନିଆଁ। ନା ଇଏ ତ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର, ନିଆଁ ଖାଲି ଆଣ। ନା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ଏ ଗୁରୁଦେବ ନିଆଁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଯେମିତି ନିଆଁ ସାମାନ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ସେଇଭଳି ସେ ନିରାକାରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ନିରାକାରକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଆକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ବାହ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ କାଟ ଅନ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁମେ ଖଟ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତେ ସେ ଅଲେଖ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦରେ ତୁମେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାରେ ଇଏ ମହିମା ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।